Nako istorya mga ka-idol kabahin sa aswang. Duha ni sila ka man nagsuon puro babae. Kani si Mia og si Laila. Nagpuyo ni sila dito sa kapis. Ang kapis kuno sa una, aswang daw kuno ang mga tao dito. So unsa po nakatinuod kay ako ra po ning nabati nga istorya. So kani si Mia og si Laila, ang ilang ginikanan aswang. Pure good nga aswang, banggiitan nga aswang. So diha sa gagmay pa sila, nakabalo na sila nga ang ilang mga ginikanan aswang. So ginapakaon sila sa kana kunong mga karne sa tao yapon. Gialimahan sila sa ilang ginikanan, kipakaon og tarong kay para kuno daling mo dako para mo tambok. Pero wa sila kabalo nga ini kadagko nila, iandam day sila sa pista sa ilang lugar. Mao to, ug dihang nadagko na sila, didto nila nabalaan nga kani si Mia wala kabalo ang iyang ginikanan nga kuan kana bang naa siya diha sa lalom sa ilahang kuan ba, nagtago siya dito lalom sa higdaan sa kwarto sa iyang ginikanan. Nagsulti kuno ang iyang amahan ug inahan nga si Mia ug si Laila iandam day sa padulong nga pista. Ug sa dihang nakabalo na siya, mao to, iyang gisultian ang iyang gisuon nga manglaya sila si Laila. Kaya kani si Mia magulang ni siya ni Laila. So ato nga time gisultian niya si Laila nga ihawon daw kuno sila sa umalabot nga pista. Nya si Laila dili siya motuo kay ngano kunong ihawon sila nga anak man daw kuno sila. Pero si Mia gaduda gud siya kay pure baya nga mga aswang ang iyang mga ginikanan. Mao to kay di man motuo si Laila, si Mia nangita siya og paagi nga makalaya siya. Mao to, unya ang iya kunong ginikanan naman day kuno nay kana bang gitawag nila bato nga mao'y agimat nila nga para mohimo silang mga sapat ba. Malid mahimong baboy, mahimong manok, mahimong ilaga, tanan para makapamiktima sa mga tao. So ana mga ka-idol, gipanid-an ni Mia kung asa ibutang sa iyang inahan ang mutya nga itom nga mao'y makapahimo nila og mga sapat. Si Laila dili gud siya motuo. Bisag saon niya og sulti si Mia o si Laila, bisag saon siya sulti ni Mia, dili gud motuo si Laila nga ihawon sila. Kay ngano kunong ihawon sila nga palangga man kuno sila. Gipakaon eksakto, gipatambok kani kuno kay sila. Nya anak kuno sila, dili daw kuno sila. Dako gud kaayo pagtuo si Laila nga dili sila ihawon. Pero si Mia nakabalo na siya nga kasabot ang iyang ginikanan nga ihawon jud sila. Mao to nangita og paagi si Mia. Nga giingnan niya si Laila nga manglayas ta atong kawaton ang mutya sa atong ginikanan para makalayas ta. Dili man patuo si Laila. Mao to, tighapon na sa maong pista. Didto na kuan nagukuno kanang gaandam na gud sila para sa kapistahan. Didto nabalaan ni Mia nga kuan kanang gaandam na iyang ginikanan para ihawon sila. Na ako noy dako ga butag ko og labisa para ihawan. Nya katud ay nga time inig-abot din nila og kanang dalaga, ihala day sila sa hari gyud nila nga aswang. Mao to, si Mia nangita gud siya paagi nga og para makita niya ang kuan kana bang mutya ug asa gibutang sa iyang inahan. Unya ang iyang inahan
kuan kanang nadenay kuan siya murag altar-altar ba. Altar-altar. Nga didto ipangbutang niya ang iyang mga mutya para mahimo silang aswang. Kanang ilahang gitawag og kanang lana para mahimo silang aswang ba, pahid. Mao to. Ana nga mga alas 6 na kuno sa hapon, sa tighapon, daghan na kuno mga tawo. Daghan na kayong mga tawo nga kuan, nag-andam na kuno kalaha. Kay na nag-andam na kalaha, mga kuan. Kay ini day ka alas 12 sa gabi. Sila daing duha ihawon na sila. Nya nakabalo na si Mia ana ihawon sila. So didto nga time, kay ang iyang ginikanan ni gawas man. Ni gawas niya ang nag-asikaso sa mga tawo nga nag-andam para sa ilahang kuan. Kanang kasaulugan para ugma para ihawon sila. Mao to gidali niya kuha ang mga mutya. Pag dali niya og kuha, iya kining gium-um. Ug didto mga ka-idol nahimo siyang kuan balagtok. Paghimo niya balagtok, wala naman siya mahimo kay di man motuo si Laila. Awa gud to. Mao to. Nisaka siya dito sa taas sa lubi. Kay duol man ako ng lubi. Mao to pagka alas 10 sa gabi gipaandam na sila ni Laila og ni Mia. Sos kay si Mia kay wala naman nakita. Kay suluban daw kuno og bestida kay ihalad sila sa hari nila. Mao to. Ato nga time naniid lang gyud si Mia, wala kuan. Suko kayo ang iyang inahan kay ngano kunong nawala og ang iyang mutya nawala. Mao to naniid siya didto siya sa taas sa lubi. Nahimo siyang balagtok. Sa distansya ra gud. Didto siya nagpaniid. Pagka alas 11 kape na daw kuno. Mao to. Bali nang hilak si Laila. Kay gigapos. Tapos gibutang diya sa lamisang halaran. Gipahayang. Mao to. Dito dahil nga time, ini dahil kadalaga nila, pahimuslan dahil sila sa maong hari. Anon sila? Pahimuslan dahil usa kwaon ang ilang kasing-kasing. Kay mauday kuno to ang makapakusgan sa ilahang gahom-gahom. Didto, suko kuno kayo ang inahan, kay ngano kunong nilayas nga kuan dahil gidala pagod ang iyahang birtod ang iyang mutya. Mao to si Mia ninaog siya dito sa lubi, bali niyang hilak siya pero balagtok siya, dalagan gud siya, wala na gud siya pakuan. Mao to naabot siya sa lugar sa kuan sa Cebu kay sa Capiz man siya. Dito siya ni kuan siya nagpahimo na pud siya nga kuan kanang lain nga langgam ba. Nitapon siya dito ana lugar sa Cebu. Ug didto nakakita na siya og trabaho. Nangita siya og trabaho didto. Pag kita niya og trabaho, nakauyab siya. Mao to. Nakauyab siya tapos ang lalaki nahigugma man niya kay kani si Mia gwapa man kaayo. Mao to nag-uban sila. Nya tingala si kanang iyang bana nga si Mia mawala daw kuno alas 12 sa gabi. Nagaplano na ba silang magpakasal sila? Dito kuno nakabantay nga mawala kuno alas 12 sa gabi. Mao to nabalaan siya nga aswang na siya. Mao to pag hapit na sila gikasal, gipublishingan siya sa pari. Ug mao to pag publishing sa pari, si Mia naluya dahil nakuyapan. Dayon ang katong mutya gisunog daw kuno to dahil gilubong para dili na makuan. Ug mao to nahimo na gyud nga tawo si Mia. Ug didto na natapos ang akong istorya nga storybook.